Les étudiants des départements préparatoires de la division économique sont toujours inscrits dans les 11 centres publics répartis dans différentes villes marocaines, en plus des étudiants inscrits dans les institutions privées des départements préparatoires, dont les noms n'ont pas été inclus dans la liste officielle et la liste d'attente pour les résultats du match d'entrée aux écoles nationales de commerce et de gestion pour l'année académique en cours, que j'ai supervisé cette année. L'École nationale de commerce et de gestion d'El Jadida mène, toujours, des protestations continues pour exiger que tous les étudiants et étudiantes soient mis sur la liste d'attente. Dans une pétition adressée au ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, les étudiants ont souligné qu'un groupe important d'étudiants dont les noms figurent sur la liste officielle partiront en raison de leur admission dans les écoles et universités françaises ou en raison de leur réussite au match d'entrée à l'Institut supérieur du commerce et de la gestion des entreprises. Les étudiants en colère ont déclaré, avec une formule mathématique simple, « Monsieur le ministre, 682 étudiants sont retirés de la liste officielle, c'est-à-dire le nombre de sièges qui seront sélectionnés par l'Institut supérieur du commerce et de la gestion des marchés au cours de la prochaine année universitaire, en plus de 122 étudiants qui rejoindront dans les écoles et universités françaises, nous aurons environ 322 sièges vacants, alors que la liste d'attente annoncée ne contient que 18 noms. Si nous ajoutons les promesses précédentes de votre ministère d'ajouter 20 sièges dans chacune des écoles nationales de commerce et de gestion, nous obtiendrons un nombre de sièges suffisant pour accueillir tous les étudiants des départements préparatoires, la division d'économie, qui ont passé le match d'entrée aux écoles nationales de commerce et de gestion au cours de cette année. Et ils ont ajouté, nous vous adressons cette pétition et nous avons pleinement confiance en votre compréhension de notre situation d'élèves distingués dans notre parcours académique depuis l'école primaire, en plus des grands efforts que nous avons faits pendant les 2 années que nous avons passées dans les départements préparatoires, sans oublier les importantes dépenses matérielles qui nous ont été consacrées, que ce soit par nos parents ou par votre ministère en tant que budget alloué au fonctionnement des divisions des départements préparatoires. Les manifestants ont appelé Saed Amazazi, en sa qualité de premier fonctionnaire du secteur, à donner ses instructions au comité de surveillance du match d'entrée aux écoles nationales de commerce et de gestion pour permettre à tous les étudiants et étudiantes dont les noms ne figuraient pas sur la liste officielle de bénéficier de la liste d'attente selon le degré de mérite. الطلبه ديال اقسام التحضيريه هنا قدمنا سجل ديال جديده بعد ما انه تفاجئنا ما لقيناش الاسماء ديالنا في لا ليست ديال الكنايم بعد ما انه كنا انجب طلبه في المغرب هنايا وحنا طلبه الاقسام التحضيريه وتلقاو باللي ما كاينش لا ليست ديال ما كاينش اسم ديال لا ليست برينسيبال لا دادميسيبيليتي لا ليست داتونت اللي فيها غير 18 واحد ومع العلم ان 300 ديال الطلبه المتضررين تمسم سياده الوزير سعيد امزي انه يتدخل باش نصف هاد الطلبه هادو اللي ما يمكنش انهم يعاودوا يمشيو للباك زيرو ما يمكنش انجب الطلبه ديال المغرب انهم غيمشيو يعاودوا من الباك زيرو حنا واخدين الباك موسيون بيان وموسيون تري بيان حنايا تنطالبوا بحاجه وحده لا اعاده النظر لا يدخلوا في لا ليست برينسيبال غير يدخلوا هاد الطلبه المتضررين اللي هما 300 واحد في لا ليست داتو طلبه ديال الاقسام التحضيريه من جميع انحاء المغرب من جميع انحاء المغرب جينا من جميع لي سونطر اللي كاينين في المغرب حنا دوزنا مباراه ديال الولوج ديال الكنايم وما تمش الانصاف ديالنا اول حاجه اننا ما كناش من اللي كاينين في اللوائح ديال اللوائح الرسميه كذلك حتى اللوائح ديال الانتظار مادام انهم وعدونا انهم غادي يديروا لائحه الانتظار هذه السنه الا انهم داروا لائحه الانتظار فيها فقط 18 واحد مع العلم ان كاينين 200 واحد اللي غيمشيو ليسكا كاينين دوطخ اللي غادي يمشيو لا فرانس دونك غيبقاو بزاف ديال لي بلاص خاويين واخا هكاك هما دايرين لنا ليست داتونت فيها 18 واحد واش حنا غادي نضيعوا ولا شنو غادي يطرا لينا حنا طلبه اللي واخدين الباك ديالنا بمونسيون ماشي 10 ماشي باسابل ماشي كاين اللي جايب تري بيان
ميم كاين اللي جايب بيان. دونك حنايا كنطالبوا، حنا بعدا ما بغيناش نهضروا على الوراق ديالنا اللي تصحيح. حنا متاكدين اننا خدمنا مزيان، واخا هكاك النقط النتائج ما كانوش منصفه، الا اننا حنا دابا كنطالبوا بحاجه وحده اللي هي لوائح ديال الانتظار تكون فيها 305 طالب. حنا عارفين بلي 200 كيمشيو لسكا وكاينين وحدين كيمشيو لا فرنسا، دونك غادي يبقاو لي بلاص. دونك حنا ضروري اننا خصهم يديروا لنا لائحه الانتظار، حنا ما غاديش نضيعوا. حنا اقل حاجه ممكن نطلبوها هي لوائح. بغينا على جينا تجينا 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 على الزينة الزينة السجل بغينا 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 السجل بغينا على الزينة الزينة السجل بغينا السجل بغينا الزينة الزينة الطون ديال الطلبه ديال الاقسام التحضيريه هنا قدمنا نسجه ديال جديده بعد ما انه تفاجئنا ما لقيناش الاسماء ديالنا في لا ليست ديال الكنايم، بعد ما انه كنا من انجب الطلبه في المغرب هنايا، وحنا طلبه الاقسام التحضيريه واخدين الكونكور ديال واخدين الباك موسيون بيان مينيموم موسيون تري بيان. تلقاو باللي ما كاينش لا ليست ديال ما كاينش اسم ديال لا فيس برينسيبال لا دادميسيبيليتي لا ليست داتونت اللي فيها غير 18 لواحد، ومع العلم ان 300 ديال الطلبه المتضررين. حنا تنطالبوا تنلتمسوا سياده الوزير سعيد امزي انه يتدخل باش نصفى الطلبه هادو اللي ما يمكنش انهم يعاودوا يمشيو للباك زيرو. ما يمكنش انجب الطلبه ديال المغرب انهم غيمشيو يعاودوا من الباك زيرو، حنا واخدين الباك موسيون بيان وموسيون تري بيان، غنعمروا لي فاك مع العلم اننا هي كفء باش اننا نقراو هنايا في لونسيجي. حنا تنطالبوا بحاجه وحده، لا اعاده النظر اللي يدخلوا في لي ليست برينسيبال، غير يدخلوا هاد الطلبه المتضررين اللي هما 300 واحد في لا ليست داتونت. غادي يكونوا المراكز شاغره والمناصب شاغره، كلشي شي 200 واحد كيمشي للسكا، 150 واحد كيمشي غير لي كونكور فرونسي بريفي، عاد اللي كيمشيو لي زونيفرسيتي كتبقى اكثر من المناصب باش يدخلونا كاملين. حنا 300 واحد متضرر، المناصب اللي كيبقاو شاغرين هما 400 منصب. حنا تنلتمسوا سياده الوزير اللي واقف مع الطلبه في هذا العام الاستثنائي اللي دوزوا فيها الطلبه رغم ذلك، وجاو الجديده رغم كاع الظروف القاهره اللي خلات شحال من واحد ما يقدرش يجي، انه يتدخل باش ينصف الطلبه، حيت حنايا واقفين عليه حاليا باش يتدخل باش ما يعدموش لينا المسيره الدراسيه ديالنا. دابا نتوما هنا واقفين هذه الوقفه الاحتجاجيه فيما بيناتكم، واش نتوما كتمثلوا مدينه وحده جوج المدن ولا عاد حنا كنمثلوا جميع الطلبه المتضررين في كافه المدن المغربيه، جميع طلبه الاقسام التحضيريه. الطلبه هادو كاين فيهم اللي من 16 وكاين شي اللي جاي من العيون، جاي في طياره ما حس بالحقره ديال انه يتظلم، مع العلم انه كان انجب الطلبه. كاين شحال من واحد البارح كيقلب على اوتوريزاسيون باش يجي من مختلف المدن، من طنجه من فاس، وعرض راسو للخطر لا بالوباء لا على الخطر ديال انه يتشد باش يوصل الصوت ديالو. حنايا جايين من مختلف المدن ديال المغرب تمثلوا دوك 300 طالب اللي يقدروا يحضروا اللي ما قدروش يحضروا. دابا عندكم نتوما شي امل باش يمكن تفتح الابواب من بعد وان الوزير يمكن يستدرك هذا الخطا؟ لائحة الانتظار اللي بغينا حنايا الطلبه على الزينة على الزينة اللي بغينا على الزينة على الزينة اللي بغينا على الزينة على الزينة اللي بغينا على الزينة على الزينة اللي بغينا. حنايا كلنا ثقه في الوزير سعيد امزي انه غيدخل ينصف الطلبه، حيت ما غاديش يتخلى على طلبه الاقسام التحضيريه اللي هما اليوم قدام بزاف. هنايا كيتسائل كيفاش ما لقى سميتو اصلا في لا ليست برينسيبال. حنا ماشي طلبه اللي كانوا كسالى وكيتمناو غير انهم يتكاسروا 800 900، هنا كاين اللي كنعول يتكاسر 100 ولا 300 تيلقى سميتو ما كايناش. حنايا غير باش ما ناكيزيوش واحد المؤسسه لا باي حاجه اللي تكون ما كتوافقش الاخلاق ديالنا. حنايا الطلبه الاقسام التحضيريه كنلتمسوا غير حل اللي هو انه يدخلونا في لا ليست داتونت، وحنا كنا في الثقه في الوزير سعيد امزازي انه غيدخل وغينصف الطلبه. المقاعد كيبقاو شاغرين، ما كنعرفش دوك لي بلاص
باش نعمروا بلاصه الاخرين اللي مشاو في راسو ويسكاو. الوغ حنا كنطالبوا بهاد البلايص نعمروهم حنايا، ميم سي حنا بينا 305 حتى ديك 1000 برينسيبال وهما 350 واحد غادي يكونوا قدام الناس. دونك من الاحسن حنا الاولويه للاقسام التحضيريه افون لي فاك لي فاكولتي لي اس بزاف ديال المدارس اللي صافي هذا هو النظريه ديالي.